आरंभ कले सत्य उपरे, लाइक जो जीवन में अगर बातों में सत्य नहीं है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, लाइक देयर इज नो हाँ व्यर्थ है, लाइक बोलना व्यर्थ है, लाइक दैट्स अ योगिक प्रिंसिपल आल्सो, सत्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज नो ट्रूथ इन व्हाट यू से इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। सो बेसिकली टाइम इज ए रिसोर्स, आम समस्त समय सब मूल्यवान, yes, आम जब सत्य न कहीकि आड़े साड़े खाली बुलेवा मैं जो आर्जव कनसेप्ट ऑल्सो, नॉट टू द पॉइंट बट बीटिंग अराउंड द बुश all the time, gossiping, talking about something that really doesn't help other people or your life, that itself is a first thing to be conscious about what we are saying. Is it going to benefit somebody, or is it going to benefit me, or is it going to do some good to the world? If there is truth in there, then only I should speak. तो आमे जदि कथारे आपण जदि कहले गोटे गोटे वर्ड रे मैजिक अछि, तो जे सत कथा, सब प्रत्येक वर्ड रे गोटे गोटे वर्ड फ्रेंड्स। वर्ड रो क्रिएटिव पावर अछि, वर्ड रो डिस्ट्रक्टिव पावर अछि। राइट, राइट। द्रौपदी जो द्रौपदी यदि निजକୁ रेसिड कर नथान्ते, यदि गोटे वर्ड यूज कर नथान्ते जे अंधा का बेटा अंधा होता है, राइट, से सेंटेंस कहया फल रे बिटरनेस बढ़िला। राइट, तो जदि कर्ण द्रौपदी की बेश्या बोली कहि नथान्ते, ताले महाभारत वार हे था। तो यही गोटे गोटे वर्ड प्रॉपर्ली हमें प्रॉपर्ली हमें जो ईश्वर जो देइछिन शक्ति देइछिन कथा कहिबार, मैन इज ए टॉकिंग एनिमल भी कहउछ। अन्य मानकर भाषा अच्छी किंतु एते एक्सप्रेसिव नुह, मोस्ट एक्सप्रेसिव होउछि ह्यूमन बीइंग्स। हमरा वी हैव अ लैंग्वेज, वी हैव अ कल्चर, वी हैव variety of expressions, we have literature, we have scriptures. See, these are all words. राइट, Can say word को हम properly use न करिबा, तुम चारटा एग्जांपल सेतरे देइछि जे सिंगल वर्ड रो पावर, डबल वर्ड सेंटेंस, ट्रिपल वर्ड सेंटेंस, फोर वर्ड सेंटेंस, तार पावर, the power of the words. Every word can be used, every alphabet can be used as a mantra. Amantrang aksharang nasti. That is not an akshara without which doesn't have the power of mantra. Amantrang aksharo nasti. Nasti bruksha manausadham. Ajogya purusho nasti. Jojakas tatra durlabha. The kuhaichi. राइट, A power of a word, power of a letter. ताकू तमे प्रॉपर्ली व्यवहार करि परिबा, ताले it will create money cannot buy, you can't buy happiness by money. right. The second thing that you talked about is courage. Like courage is also, आमे सब सत्य कहबा किंतु courage भी दरकार ता पई। तो if there is no courage, then there is no use of weapon also. Like if you have got all the powerful tools, but if you don't have the skill, if you don't have the power, if you don't have the courage, then you cannot use any of those. तो आमे जो देखियो हमरो बेसिक रिसोर्स कोन अछि, हम देह अछि, मन अछि, आत्मा अछि, everything is so powerful. Think about your mind, the mind is so powerful. बिलियंस ऑफ इयर्स पर गोटे यूनिवर्स तैयारी करछि, जो मनुष्य मनटा कॉन्शियसनेसटा आम जो चिंता करि पारुचे, जो आमर प्रोटॉन्स गुडा कहला, प्रोटीन्स जो एलिमेंट्स तैयारी हिची, how the brain functions, how the mind works, that itself is a miracle. So if you think about our physical body, our mind, our intelligence, our emotions, our talking power, the language, the consciousness, all the things are, they're priceless weapons, priceless things that is given to us. But if you don't use them without having the courage, without having that wisdom, then again there will be no happiness, right? So we have to have that courage to say the truth. We have to have the courage to live life in a meaningful way. So that is also another thing. तापर आपण जो कहथिले जोश और होश, that is also very important. If you have the too much of courage but you don't have the consciousness, that hosh nahi, if you are not a balanced mind, or if you are not humility nahi, so namrata nahi, तो एगुड़ा करे बेले भी ताले unconsciously you can just go and do a rampage rather than any benefit to anybody. तो सब गुड़ाक बैलेंस कला परे का लाइफ रे हैप्पीनेस आसीबो. सो बैलेंस इज आल्सो अनदर स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस. You should have a balance in our thoughts, moderation in our thoughts, words and action, and more towards positive. ताको हम जो धीरे 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 करी से पॉजिटिविटी आड़कु नबा, जोटा कि बेनिफिशियल हबो निज पई, अन्य पई, परिवार पई, कम्युनिटी पई, and then परोपकार, like so that it will has some kind of positive value for the world.
तो ସେଇଟା is very important. So let me share this one. So ଆମେ ଯୋଉ concept କହୁଛୁ positive psychology, now they are talking about the same thing. Positive psychology ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି ମଣିଷ ଆଗରୁ କଣ ସାଇକୋଲୋଜି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, we were talking about like how to solve a problem. କାହାର ଗୋଟେ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଡିପ୍ରେସନ ଆସିଗଲା, ଏଂଜାଇଟି ଆସିଗଲା, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, ରାଗ ଆସୁଛି, ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି, କଣ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଷଡ଼ ରିପୁ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିକାର ଖୋଜିବା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଆମର ସବୁବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜି ୟୁଜ ହଉଛି। ଆମେ ସାଇକେଟ୍ରିଷ୍ଟ କାହିଁ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ମନଟା କାମ କରିନି, ପାଗଳା ହେଇଯାଉ। But basically, they are thinking like, rather than just solving the problems with the mind, how about the potential of the mind? जो मनुष्य मनरे जो शक्ति अच्छे ताकू केमती हमें आगू बढ़े परिबा। So they are talking about positive psychology, like how we can think about building foundation from the base and foundation potential of the human mind. तो गोटे मार्टिन सेलिगमैन बोली जने प्रोफेसर थिले, सो वेरी इंटरेस्टिंग से गोटे कहउथिले, थरे टेट टॉक रे सुनुथिली। तो से साइकोलॉजी प्रोफेसर थिले, से थरे आसिले स्कूल को, तो स्कूल आसे कहले पिले माने आज तो आमे से कहले प्लेजर ड्रिवन हैप्पीनेस, लाइक जे कोन से जिंस आमे करू हम गोटे प्लेजर मिले, हम गोटे सेंसरी प्लेजर मिले। से फॉर एग्जांपल हमको कहा गोटे आइसक्रीम खाइबा को भल लागुची, ताले ताको जदि गोटे स्कूप आइसक्रीम देबी ताको बहुत बढ़िया लागिवो, ताको जदि दुईटा स्कूप आइसक्रीम देबी आउरी भल लागिवो, तीनटा देबी आउरी भल लागिवो। But if I keep on feeding him ice cream all day, all night, all week, all month, all life, then at some point of time he'll get bored. Like ମୁଁ ice cream ଖାଇବିନି, ice cream ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବାନ୍ତି ଲାଗିବ। तो anything has got that theory of diminishing returns. तो ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅତି ହେଇଗଲା ପରେ ଇତି ହେଇଯାଏ, ତ ତାର ପ୍ଲେଜର ଆସିବନି। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତ ସେମିତି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଯାହାକୁ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ଛୁଇଁକି ଖୁସି ମିଳୁଛି, ଖାଇକି ଖୁସି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଲଡରେ ଦେଖୁଛେ, ତ ତାର ଗୋଟେ ଡିମିନିସିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଟା ଆଉ ଖୁସି ଦବନି। ତ ସେ କହିଲେ କି ହ୍ୟାପିନେସ ଇଜ ଭେରି ସର୍ଟ ଲିଭଡ, ତାର ବହୁତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ଟିଭନେସ ପଳେଇ ଆସେ। ମନେକର ସିଗାରେଟ ପିଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ କି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଗୁଡାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ કરે, ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଆଡିକ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଭେରି ସର୍ଟ ଲିଭଡ ପ୍ଲେଜର ଡ୍ରିଭେନ ହ୍ୟାପିନେସ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ ହ୍ୟାପିନେସ କହିଲେ। ତ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଭେନ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ କହିଲେ, तो से क्लास आज आम नॉर्मल वे पढ़ानी, मु तुम सब गोटे अरेंज कर गोटे जिनस ये करने गोटे मूवी जावाई, आम गोटे मूवी हॉल को जीवा, मूवी देखा, आ मूवी आसला पर तुम सब पचारि कि तुम जो मूवी देखला पर केते खुशी अच्छ 1 to 5 स्केल रे, इज इट 5 और इज इट 1? 1 इज द लिस्ट एंड 5 इज द मोस्ट। तो समस्त मूवी देखले, मूवी देखला परे समस्त गोटे स्केल रेट रे ताको रेटिंग कले कि केते का भल लागिला मूवी देखिकरी, हाउ मच हैप्पीनेस दे गॉट आउट ऑफ वाचिंग मूवी। तो एटा गोटे एक्सपेरिमेंट थिला। तापरे मासे पर से पुणी आसी कहले कि आज गोटे आउट नुआ एक्सपेरिमेंट करबा, विल स्टडी इन द कन्वेंशनल वे, विल नॉट गो टू द मूवी आल्सो, बट मु गोटे अरेंज करिछि आज हम समस्त गोटे ऑर्फनेज जिबा। आ से ऑर्फनेज बहुत छुआ अछंती, गरीब घर छुआ गुडा अछंती, समस्त आमे किछि ब्लैंकेट नि जिबा, किछि टॉयज नि जिबा, किछि चॉकलेट नि की जिबा, एंड देन विल स्पेंड अबाउट द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून विथ देम। तापरे तुमको जो खुशी मिलिबो से खुशी रे अगेन तमे मते गोटे चार्ट रे फिल अप करके देबो, आउट ऑफ 1 to 5 हाउ मच हैप्पीनेस यू बिकम by engaging yourself in with the students, with the orphanage children. तो से गोटे एक्सपेरिमेंट करा। तापर 6 मास पर पुणी से मने पकेले छुआ मुंडू, से ताको गोटे कहले कि तुम मने पका, मु 6 मास तळे तुम मूवी नेकी जाइथिली, से मूवीटा को मने पकेई बर्तन कह हाउ मच ऑफ हैप्पीनेस यू स्टिल रिमेंबर। तो बहुत लोग भूली जाइथिले, मूवी रे नाडे भूली जाइथिले 6 मास भितरे। तो नोबडी कुड थिंक अबाउट हाउ मच ऑफ हैप्पी दे आर इन द मेमोरी ऑफ दैट मूवी। किंतु सेतेबेले जे कहले जे कि सेकंड जिनिसटा मन रखा, जे आमे जाइथिले छुआଙ୍କ संगे टाइम स्पेंड करले 3-4 घंटा, ताको केते खुशी लागिला। ना एवरीबॉडी हैड विविड मेमोरी ऑफ दैट। तो एवरी समस्तंकर पुणी से स्केल 5 to 5 मिलला ताको खुशीनेस, जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ हैप्पी दे वेर बाय स्पेंडिंग टाइम विथ द चिल्ड्रन। So then he proved that this is because engagement. तुम जो मूवी टे देखुचो, you are not engaging yourself, खाली देखुचो, you are not participating in that. But when you are actually participating in the play, जितने तुम्हें छुआंग से खेलुथलो, ये करथलो, because that is an engagement driven happiness. So when you are engaged into something, you get more happiness and it will last little longer and it doesn't become that addictive quality. It's pleasure driven happiness जोड़ा था। Then he added something else. He said that the P driven happiness, E driven happiness, I would call it M driven happiness. M होची meaningfulness. So for example देले मन कर तमे पाठ पढ़लो, चाकरी कलो, पैसा कमेलो, that is one way of living. But suppose you do something extraordinary, गोटे orphanage तैयारी कलो, कि गोटे hospital तैयारी कलो, कि गोटे school तैयारी करी कि लोक को गरीब पिला को पाठ पढ़ेलो, something that has got really profound meaning in life. तो जहार परोपकार concept अछि।
if you do that, that will give you immense happiness. तार किसी सीमा न थाए. ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ important life ରେ. So how you can find more meaningfulness in your life in doing something that will drive more deeper happiness, long lasting, ଆଉ ତାର କିଛି addictiveness ନ ଥାଏ. But pleasure driven happiness is very short lived and very addictive in nature. ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କ student ସାଙ୍ଗରେ collaborate କରିକି they come out with a formula. Happiness is the PERMA, PERMA. P is pleasure, definitely. E is engagement. R is relationship. M is meaningfulness. N A is achievement. So if you try to achieve this kind of concepts into your life, PERMA, it will become a permanent happiness. So ତାକୁ ଆମେ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସରପ୍ରିୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ତ ସେ ତାକୁ ଏନଗେଜ କରି କହିଲେ କି ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ very much close to our concept. Amar jo Vedantic concept which is dharma, artha, kama, moksha. So that order is very important. So unless you have the dharma, tamar jo swadharma hisab re tame kama na karibo, khali just pleasure driven happiness karibo, then you will not get moksha. Moksha is the ultimate happiness. ମାନେ ଭାବିବା ତ ମୋକ୍ଷଟା ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ, not because of kama, not because of ଅର୍ଥ. ତ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ. ତ ଧର୍ମକୁ ଆଖି ରଖିକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ, କାମଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିବ, ଅର୍ଥ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିବ, ଆଉ ମୋକ୍ଷ ବି ଆସିବ. ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଡର ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ନଟ୍ ଧର୍ମ, ମୋକ୍ଷ. ତ ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଡରଟା ଦିଆହେଇଛି, everything we should do a meaningful way. Everything should do. If you do something in a meaningful way, happiness is already ingrained in that. Happiness automatically se bhitere asibo, arthara bi asibo. So if you put it in the right order, परोपकार को आखि आगे रखिकरी, सत्य को आखि आगे रखिकरी, साहस को आखि आगे रखिकरी, जोश होश जहाँ भी ये सब जिनस गुड़ाक आम जो चिंता करी किसी गोटे फॉर्मूला तैयारी करिया निज लाइफ रे, then obviously we'll become a little bit more happy in life, and then we'll be a long lasting happiness. So any thought on this, whatever I spoke about PERMA or PEM, pleasure driven happiness versus meaningful driven happiness? My personal view is that ଆମେ ତାକୁ maintain କରିପାରୁନେ, whatever the thing ଆମେ ଜାଣିଛେ what is wrong, what is right, what is pleasure, to get the happiness, what to do ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଏୟା କଲେ ତାର ଆଉଟପୁଟ ଟା ଖରାପ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେ ଆଣି ପାରୁନେ କି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା to get happiness, या जैसे अपन कहले अन्य को हेल्प करिबा, केते लोक पाखरे से कैपेसिटी अछि हेल्प करिया पिंग, किंतु लोक करिया पिंग प्रस्तुत नहोती, right. So and one more thing which I feel, that is a mental status. जैसे अपन जो बढ़ना शेयर करथिले जे words जो गोटे वर्ड अच्छी जोटा आपन को हर्ट करी करिवो, गोटे वर्ड अच्छी आपन को खुशी दे परिवो. बट जो मेंटल स्टेटस रे अछंती, से स्टेटस रे तमे को टाइप रो वर्ड तो मन को आछि ता पर बहुत डिपेंड करछि. टू हाउ टू मेक योरसेल्फ कूल, पेशेंस दरकार, माइंड को कूल रखता कि हमें किसी जो हमें कथबार्ता होचे कि आर्गुमेंट आसचे, हमको निज को कंट्रोल रखी कि हमें को लैंग्वेज हम यूज करिबा, तापर बहुत कुछ डिपेंड करछि. तो आई थिंक योगा, मेडिटेशन, इट विल हेल्प अस टू मेक आवर माइंड कूल, सो दैट एटलीस्ट ए बला किछि अनप्लेजेंट कंडीशन आसीबन हम लाइफ रे. सो दीज आर माय पर्सनल व्यूज. So actually आमे इठी कोन करू, हमर जो स्कूल अछि आई गुरुकुल ओडिसी अछि गायत्री जोटा मैनेज करे, तो एठी बहुत छुआ अछंती, माने अबाउट 70-100 स्टूडेंट्स अछंती. तो तांको सब देर आर टीनेजर्स, माने एठी बहुत गुडे जिंस शिक्षा पे तांको बहुत इच्छा थाए, किंतु आमे ताको कोन करू, कमे जो कांसेप्ट गुडा को, हैप्पीनेस कांसेप्ट हला कि लाइफ रे किंतु बैलेंस आसीबो, से कांसेप्ट गुडा को आमे टिके बुझिया पई वी टेक लॉट ऑफ स्टोरीज. गुडे स्टोरीज को नेकी ताको आमे डांस हिसाब रे करू. बी जस्ट लास्ट वीकेंड हमर गुडे एनुअल फंक्शन तापर शिव शक्ति समत्वम ऊपर हमर टॉपिक के ताकू मु स्क्रिप्ट सारे लिखिकी ताकू टिके नरेशन थिबो, टिके डांस थिबो, टिके आगु डांस थिबो. तो 12-13टा डांस भितरे हम जो कहि करी वी ट्राई टू ब्रिंग सम पॉइंट्स. तो आमे गुटे आरथर गुटे करथिलु गुटे नवविध भक्ति ऊपर, गुटे लिवरमोर टेंपल अछि एठी. तो टेंपल पे करथिले जो भक्तिटा, भक्ति जलसा ना दरवे हमर जो योगा कांसेप्ट अछि, माने कर आमे कहबे कि हमर योगा रहउछि मूल लक्ष्य हला कि बिकम हैप्पीनेस.
happiness टाको suppose हम कहबे कि God realization हिसाब रे करबा कि ultimate happiness ଗୋଟେ perpetual happiness तार कि अंत किछ नाही अनंत आनंद सेई टाइप रो happiness होय पई there are 4 different ways. So प्रथम रास्ता है कर्म योगा. So you do like Arjun, like dispassionately because of very passionate work. Like you're not really worried about what will happen if I do this one. ମୋତେ ଲାଭ କଣ ମିଳିବ? But I've got the pleasure of doing everything. Will invest all my energy and soul into the work that I do. Focus ହେଇକିରି ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଯଦି କରିବି ମନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକିରି that's called कर्म yoga. So if you do like that, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପରମା concept ରେ then there is a concept of ज्ञान yoga. So you acquire knowledge. ଆମେ webinar କରୁଛେ ତାପରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପାଠ ପଢିକିରି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା so ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୀମ ସୁଖ ମିଳିବ. Then there is another concept called Raj yoga, meditation କରିକିରି ମାନେ deep meditation କଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା whole life ରେ meditation କଲା ପରେ we will also acquire self realization and then find that happiness is all within you. You don't have to search outside. Then you know about what is your true nature. जो को हमरो सोहम concept अछि, then you know that you are the source of everything. That will also give you happiness. And then fourth one is bhakti yoga, how you can think about the love and then the divine quality जो हमर अछि ता विषय सब बेले सब moment रे if you try to be in that love concept रहइबो भक्ति हिसाब रे रहइबो सब बेले से भक्ति भाव रे रहइबो then that is also another way to be perpetually happy. तो मते जदि टाइम मिलियो देन आई विल शो यू दैट दैट वीडियो मु छोटे करथिला लागे करथिला तो छोटू कटा डांस को बेसी नाही नवविध भक्ति माने हार्ट ऑफ द 9 डिफरेंट वेज दैट वी कैन फाइंड हैप्पीनेस और द गॉड. एक्चुअली मोर एक क्वेश्चन अछि कि नॉर्मली हमें हैप्पीनेस हमर जो सक्सेस लाइफ रो सक्सेस संगे हैप्पीनेस ता हमें लिंक करछे राइट राइट. हाँ तो सक्सेस रो भी किसी डेफिनेशन नहीं सक्सेस इज आल्सो पर्सन टू पर्सन वेरी करूची तो सक्सेस माने कौन आप माने अपन पॉइंट ऑफ व्यू रे व्हाट इज सक्सेस Actually that's a good point. देखो एठी कोन इट्स अ रिलेटिव कांसेप्ट राइट. तो जोटा मु भाबुचे सक्सेस कांसेप्ट ला मे बी लाइक इन माय फैमिली मेंबर्स विल नॉट लाइक इट लाइक मु मते मन मु गोटे सिंगर मु गीत गायकरी जो चाहिबे कि अन्य माने कहबे रे तोर एते टैलेंट अछि तू इंजीनियर हितरे बहुत सक्सेसफुल हिसांतो. तो इट्स अ वेरी रिलेटिव कांसेप्ट. सेते सक्सेस ता को निज को डिफाइन करिया पड़ियो कि माने मोर जो सामर्थ्य अछि मोर जो परिस्थिति अछि मोर जो जहां भी मोर ऑल थिंग्स कंसीडर what will be the most use of my time माने मोर लाइफ रे कोन पाउची and then keeps changing also. Everything will change also. Success is not a goal to achieve, like it's a path that you be on. I mean the कहो कि journey itself is the reward. तो तमे गोटे ठीक रास्ता रे जाउछ तमे सब जिन ड्राइव करूछ रास्ता रे ड्राइव कला सब जिन मापी चुपी के तमे ड्राइव करूछे तो लाइफ इज अ कंटिन्यूएशन कंटिन्यूटी गेम ताकू गोटे कांसेप्ट कहउतला कि गोटे फाइनाइट गेम थाए कि आमे हॉकी खेलिले नहीं से गोटे गोल थाए तमे इतकी गोल कला इतकी रन कला तो यू विल बिकम ए विनर. You have to be Sachin Tendulkar on the pitch all the time. So how you can make your life is an infinite game, that is most important thing. So success will automatically come. The journey is the reward. तो हमें गोटे concept है pursuit of happiness. माने तुम काम करूछ खुशी पाई. You're working hard. You're going to job. You're making company. You're making results to be happy, to find happiness. That is called pursuit of happiness. But the opposite is also true. Happiness of pursuits. That means जहाँ भी करूछ तो you are doing happily. So you are either doing something for pleasure or doing everything in pleasure. That's a big difference. So if you do everything happily, success will automatically come. That is more important. Now that is also confirmed into the Newton's law. Like Newton's third law, कौन है? Every action has its equal and opposite reaction, right? तमें जहाँ देबो सेटा मिलियो तुमको. Everything that goes around comes back again. तो सेटमें योगा हमको give and take, not take and give. So if you go give, take and give, then you'll be pleasure will be very short lived. But he can से घर किनिले ताके खुशी मिलला पुओ भी हैला खुशी हैला. So all are taking things. मतलब काम कौन मिलुची मोर कौन लाभ अछि. But when you give something like happiness to somebody, happiness will come back onto you. So सेटमें हम how may sir हमें नन्ना एनालिसिस से कहले मु एनालिसिस के समय पे थिली तो एनालिसिस रो मोटर कोन नॉट मी बट यू.
So if you can always try to minimize yourself and maximize the other person in the front, then that is the true happiness. Then that will give you happiness. So always, how can I serve you? How can I help you? So if you always ask that question to yourself, you'll be always finding success. By making others successful, you'll become also successful. So if you Absolutely. by yourself, it will be a very short-lived experience. Then nobody will recognize that. Then you will become like Hiranyakashipu. Very fundamental. Mate eya milda success hebi, saya milda success hebi. Then chahila mu esri maribini, setri maribini. Very infinite, very confined kind of thing. Like you're trying to reducing the whole universe into small little meanings kind of thing. सर एक्चुअली आम जोटा करुचे जोटा भल से हापी जोटा मन को भल लगुच हमको खुशी लगुच गोटे कामटा सक्सेस होउची सर से हापी सर अब आप कथा तो शुणिली बहुत भल लगुच प्रत्येक पॉइंट रे गोटे गोटे हापी सर आसुची सर Okay. सर मु एबे गोटे बहुत हापी अछि सर मो रिसेंटली सर गोटे मो झियो होइची मु सर बहुत हापी सर मो जीवन रे बड़ हापी सर Very good, yeah. Kanya ए सर मासे जे मो झियो देछि सर very good, nice. तेनु सर जेते सर आमे खुशी रहबा सर सेटा हम पे भलो सर Exactly, yeah. आउ सर आमे जे कोन से सर भांगी पड़िबा आमे सर केबे भी हैप्पीनेस पाई परिबा नै Right. आमे सर सदा बेले खुशी रहबा अन्य को खुशी रखिबा आमे सर जेमिति कर्म करिया सेमिति खुशी पाइबा सर मोर गोटे आर्टिकल माय फर्स्ट आर्टिकल इन मोर विकल्प विश्व कलम रे तार ना होची कन्या मिलबे नाही जदि झियो जन्म न होबे पुओ माने अभियाड़ी रहिबे निहाती सर निश्चय सर एबे तो सर एबे भी जे देखिबा भारत वर्ष हमरो हम झियो संख्या शॉर्टेज हेलेनी Right. जे वर्तमान हम देखिबा जे दिबी शॉर्टेज अवस्था वर्तमान अछंती Yes. मूलरू सत्य अछंती सर तेनु सर एटा सर हम खुशी रे ग्रहण करबा सोटे भलो सर आ भगवान जहा दियन सर जन को मंगल करतांती आ भगवान जहा करंती जन को भाबी चिन्ह काम करतांती सर माने या विषय में कहूँ आम जो करथिले मुझे कहते शिव शक्ति समर्थन उपरे तो तार जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो मुझे माने आम सब कहू मु पुआ मु झियो यू नो ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ जेंडर्स आर ऑलरेडी देयर राइट नाउ किंतु इफ यू लुक एट रियली टिके माइन्यूटली भीतर को जाके जो चिंता करिवा आम जो कॉन्सेप्ट जो अर्ध नारीश्वर जो शिवंकर जो कॉन्सेप्ट राइट हैंड साइड ऑफ हर बॉडी इज मेल एंड लेफ्ट साइड ऑफ हर बॉडी इज फीमेल if you look at your body that is also scientifically correct. Every male has a female in his body, every female has a male in his body. exactly आम जो कॉन्सेप्ट हार्मोन अच्छी हार्मोन biologically राइट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो अच्छी मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन समस्त दीदी जाक अच्छी अपन थिंक अबाउट अ सेल इन योर बॉडी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेल और 76 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स अच्छी प्रत्येक सेल रे देयर इज मेल कंपोनेंट देयर इज फीमेल कंपोनेंट तो तांकर जो यूनियन होची देन न्यू सेल्स आर गेटिंग क्रिएटेड Yes. think about what is the percentage of your body just is and ultimately it is the female who delivers a male. right and then think about 8 hours in 24 hours time 1/3 of our life we are sleeping jeta ame deep sleep ko jauchu we are neither a male nor a female amar kichi मन nahi setebele we are totally into oblivion we don't know who we are so 1/3 of our life we neither a man nor a woman now think about your mind think about your emotion what's the gender of your mind is your mind male or female is your soul male or female so if 90% of what we are is neither not having any gender then why do you worry about just a gender concept in a physical which is just on the tip of the iceberg so if you just philosophically embrace this concept that male and female is a part of me only every cell has got that every mind every emotion every thought has got both gender so gender is just a thing that we have created and then agreed into something but if you really become pursuit of knowledge you have to go beyond that then only you can empathize with other people then only you can go beyond the limitation that we have created in the society so that's a very deep profound spiritual thing that I think is very useful because we are neither man nor woman we are a personality which is beyond every confinement that we have created in the limitations of language in the words that we have created आमे कौन कि सिंपली माने आमे समस्ते जानिचे जे आमे समस्ते खुशी रहबा दरकार नहीं कि आमे समस्ते जानिचे right आमे जने आउ जन को भी सब दिन सकाळ उठले विश करे जेमिति कि बी हैप्पी जेमिति आमे सोशल मीडिया रे समस्त गोटे मेसेज दे दिए ये सब प्रैक्टिस तो चली छी
किंतु आमे माने हमर गोटे अवेयरनेस लेवल रे भी हम अछि जे आमे निहाती खुशी रहइबा खुशी रहिले हमर हेल्थ हमर स्वास्थ्य ठीक रहइबो हमर एनवायरनमेंट ठीक रहबो ए सब कथा तथापि प्रैक्टिकली देखला बेले कोन ना लाइफ रे एते चैलेंजेस पळे आसे एते बेले बेले फेल्युअर्स एमिति पळे आसे तो आमे आमर अजाणतरे सदा बेले असुखी हो जाए माने मन खराब हो जाए डिप्रेशन भीतर को जाए ये सब प्रकार घटना घटे तेणु सबुठु इम्पोर्टेंट कथा हला जो माने हाउ टू मेक द हैप्पीनेस स्विच ऑन केमिति से ऑन मोड रे सदा बेले रहिबो एटा को रेगुलर हमर जो रूटीन लाइफ अछि डेली लाइफ रे हम तो केमि प्रैक्टिस करि परिबा अति सरल भाव रे जति को बुझी हबो ताहले सेटा को प्रैक्टिस भी करि हबो जेमिति की सपोज आमे जिते बेले होनी ग्रो बड़ जिते बेले धीरे 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 आसे आमे सेते बेले माने आम मन भीतर को पळे आसे जे छोटिया छोटिया कथा रे बोधे खुशी हवा कथा नुह जेमती गोटे बिग अचीवमेंट बड़ कथा टे हला बहुत पैसा रोजगार हला गोटे बड़ सक्सेस टे मिलिला सेतिकी बेले खुशी लागिवो कारण आमे डिफाइन करिकरी गोटे बेंचमार्क सेट कर दिए जे एया हेले मु खुशी हेबी जदि ताठु टिके कोनोसी जिंस कम हला आउ से जगह खुशी जमा जने लोक माने आमे माने नेचुरली आमे खुशी हेई पारे तो आमे सेही केस रे जदि आमे हमर चाइल्डहुड जदि हमर पिला दिनर कथा जदि टिके न को मन पकेइबा जे मु कोन करूथिले मु खुशी हेई जाउथिली जेमति फॉर एग्जांपल आमे तो स्कूल रे पाठ पढुथिले जेते बेले खेल छुट्टीर घंटा बाजुथिला सेते बेले इंटरनली बहुत जोरे आमे खुशी हेई जाउथिली जिते बेले छुट्टी रो घंटा बाजुथिला बही बस्तानी धर की समस्त बहुत खुशी रे दौड़ुथिले छोटिया छोटिया कथा किंतु एथिरे बहुत खुशी मिलुथला जदि केते कि जने गोटे आइसक्रीम टे खाइ दउथला ताले लागुथला केते बड़ कथा टे हे गला बहुत बड़ खुशी सेते बेले आस्तला किंतु बड़ धीरे 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 जेते बेले आमे बहुत बड़ हे जाए छोटिया कथा रे खुशी हबा जेते हमर कमी कमी जीवो बा कमी कमी जाए सेतिकी आमे माने खुशी हबार जो मात्राटा हमर से वॉल्यूमटा सेतिकी कमी 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 जाए सो कहीं ना लाइफ रो फ्रस्ट्रेशन आसीबो सेमती तमे जदी फ्रस्ट्रेशन आसुची सो हाउ टू कोप विथ फ्रस्ट्रेशन बा जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जोटा ताकू जदी आमे माने सेई जो कलाटा सेई जो स्किलटा जदि आमे जाको धीरे धीरे प्रैक्टिस रे पकेबा कहीं चैलेंजेस आसीबो फ्रस्ट्रेशन आसीबो किछि सक्सेस भी आसीबो किंतु जहां भी आसु ता भितरे खुशी को खोजिकरी बाहर करबा माने पूरा जेमति माने कोहा जाए जे हैप्पीनेस इज ए प्रोसेस नॉट ए डेस्टिनेशन तेणु प्रत्येक दिन रो जेते प्रोसेस भितरे खुशी को बाहर करबा प्रैक्टिकली जे मु सकाळ उठिली एवं राति पर्यंत मते को जिंस रे निहाती खुशी हवा दरकार एई हैबिट टा जदी हमर पड़ी जिवो ताहले ऑटोमेटिकली स्विच सदा बेले ऑन हे कि ऑन मोड रे सदा बेले रहबा हम जेम देखियो हमर अनेक सांग फ्रेंड्स माने अछंती आमे देखले से पिलाटा गोटे जॉली मूड रो पिला सदा बेले खुशी थिवो सदा बेले हसुथिवो कोनोसी कथा मन भीतर दुख नै से हसमुख ए सदा बेले खुशी किंतु अधिकांश लोक देखला बेले को मुह एडे बड़ करिक बसथिबे तांकर विभिन्न प्रकार एक्सपेक्टेशन कोउटी टिके फेल्युअर होला बेले असुविधा हो जाए तेणु आमे जदि ऑब्जर्व करबा जे गोटे लोक सदा बेले जॉली केमिति हेकि रहउची ता पाखर सब एई कैरेक्टर गुडा अछि इनबिल्ट हेकि ता भीतर अछि से किछि पढिनी थ्योरी रे मते एया हेले खुशी होबा को पड़िबो बट इनबिल्ट हेकि से कोन टिक हेले से खुशी होउची तो कौन भी हो हमको खुशी रहिबाटा होची हम पे इंपोर्टेंट तेणु सेईटा को हमको माने एमिति निहाती किछि गोटे डिफाइन करबा उचित नो किंतु प्रत्येक छोटिया मोटिया कथा रे खुशी होबा ता दियरु हैप्पीनेस ड्रॉ करबा आमे घरे बसे की कथाबार्ता हले बेले ता दियरु हैप्पीनेस ड्रॉ करबा आमे जते बेले खाउचे ता दियरु हैप्पीनेस ड्रॉ करबा आमे जते बेले वर्क करूचे ता दियरु केमति हैप्पीनेस ड्रॉ करबा एई गोटा के जदी सदा बेले हमर प्रैक्टिस रे पड़े माने गोटे कॉन्शियसली हमको चिंता करिया पे पड़िबो प्रत्येक जगह रे जे मु कोन भी करूची एले हमें वेबिनार टा हमर चलीची या भीतर भी मु केमति हैप्पीनेस खोजिबी केमति खुशी हेबी या परे मु आ गोटे छोटिया एक्टिविटी कली ता दियरु केमति मु खुशी हेबी तो पूरा एंटर माने हमर डेली रूटीन लाइफ रो खुशी को
माने बाहर करवा सदाबेले स्विच ऑन हेकरी रहिबा एटा होची बहुत इंपोर्टेंट एवं सेटा डिफिकल्ट किंतु हमकू कॉन्शियसली ताको प्रैक्टिस करिया पे पड़िबो ताहले धीरे 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 हैप्पीनेस ता एकदम हम गोटे प्रैक्टिस हेकरी रहि जिवो हमको गोटे छोटिया कथा होतिले हम खुशी होतिबा गोटे बड़ अचीवमेंट हेले भी हम सेतिकी खुशी होतिबा ता धीरे किछि नै जे गोटे विराट बड़ सक्सेस हेले बहुत खुशी किछि नहले एकदम दुखरे भांगी पड़िबा एई जो सिंड्रोम टाको हमकू ब्रेक करिया पे पड़िबो भांगिया को पड़िबो ताहले मु भाबुची डेली लाइफ रे आमे सबुथुर हैप्पीनेस ड्रॉ करि परिबा छोटिया मोटिया प्रत्येक कथा आई थिंक मानको बढ़िया कहले हमर गोटे आमे गोटे ओडिया पढ़ला गोटे संस्कृत नथिला कहबी हां ଗୋଟେ line, हां ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ବେଳେ ଯାହା କରୁଛ ସେଇ କଥାରେ ଯଦି ତମେ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ରହିବ। कोन कहले एटा एक्जेक्टली नो जो मु सही कथा कहउथिली से माने जेमि हम सदा कहते सदा ଯାହା लिव इन द प्रेजेंट वर्तमान जो अवस्था अछि सेई ଯାହା अवस्था रे हम କରୁଛ जहा ସେଇ करूचे କଥା जहा भी करूचे ता दिहरु खुशी जो तमे जो कथा कहउचो ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହବା ତାର ଦିହରୁ ହାପିନେସ ଡ୍ର କରିବା ଆଉ ସବୁ ଛାଡିଦବ ନା ସବୁ ଛାଡିକି ସେଇ ବିଷୟରେ ଖାଲି ରହିବ। तो बो कोची ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତମେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନେ ଅଛି କି ଆମେ ସପୋଜ ଜଣେ ଘରେ ଭାଇନା ତ ସଦାବେଳେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା ଆମେ ସବୁଦିନ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସପୋଜ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଜଣେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ତମେ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ଯଦି ଖାଲି କହିଦେଲ ଯେ ତମେ ଆଜିର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯିଏ ଖାଉଛେ ଯେତିକି ଖୁସି ଯିଏ ବନେଇଛି ସେ ତାର 10 ଡବଲ ଖୁସି ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ଫେର ଆଉ ଜଣକୁ ଖୁସି ଦେଲେ ତେଣୁ ଭେରି ଫର ଏଭ୍ରି ସ୍ମଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରେଇବା ଆଉ ମୁଁ ମତେ पर्सनली भी बहुत खुशी लगे जेमती कुआ जाय माने गिविंग इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग दबारे मते मु जदी काहा को कोनो दिन किछि भी देली तब हम जण बसी के खाउछु मते को डाकी देली संग होई गेछि बस खाइबारे मते बहुत खुशी लागे गोटे छोटिया हेल्प कर देली माने सेटा भितरु से खुशीटा बहुत जोरे आसे सो सेटा तो गोटे माने जे दबारे गोटे अभ्यास टे करबा अन्य मान को किछि छोटिया मोटिया कथा हो गोटे दबारे गोटे अभ्यास करबा तो प्रत्येक दिन यही छोटिया मोटिया प्रैक्टिस कले हम लाइफ में बहुत ड्रॉ करि परिबा हैप्पीनेस ओवर टू यू मनोज नहीं नहीं बहुत बढ़िया कहले तो एक्चुअली वो भी जहाँ कहले कि फोकस टा बहुत इंपोर्टेंट ना जो जिते बेले जो जिनस करूछ सेथि जदी मन ध्यान देला तो यू आर पुटिंग एवरीथिंग इनटू दैट तो से यू आर प्रैक्टिसिंग लिविंग इन द मोमेंट देखंती पास्ट इज हिस्ट्री फ्यूचर इज अ मिस्ट्री बट प्रेजेंट इज द प्रेजेंट सो इफ यू एंजॉय बीइंग इन द मोमेंट ए मोमेंट द पावर ऑफ नाउ जो एखाट टोले कहंती द बीइंग इन दैट मोमेंट इज आल्सो a source to happiness कि आमे जो नाना जो कहले कि जोश और होश विषय जोश होश बॉडी रो आसे किंतु होश टा माइंड रो आसे तो मन प्राण आत्मा तो मिसी जाए गोटे जिंस काम कला बेले देन द डोर ओपन्स टू हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज ऑलरेडी देयर हैप्पीनेस इज ऑल विद इन यू बट व्हेन यू ट्राई टू संजोग जिते पळे आसीबो ऑटोमेटिकली गोटे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आसीबो आमे तो काहा को दउचे काहे खुशी मिलुची बिकॉज़ वी आर ट्राइंग टू यूनाइट माय सेल्फ विथ अदर्स मो ता भीतर किछ डिफरेंस नाही से मो निज लोक मो ताको आसी खाइबा को देली so that union gives us happiness तो आमे जिते आमे एक्सपैंड करिवा निज सेल्फ टाकू टू एम्ब्रेस अदर्स टू बिकम मोर इनक्लूसिव रादर देन ट्राइंग टू बी एक्सक्लूसिव हम सब लोग गोटे एक्सक्लूसिव हो जाउ मोर एंती गोटे बड़ घर दरकार मते बड़ गाड़ी दरकार बड़ ये दरकार तो ये ट्राइंग टू एक्सक्लूसिव माने मोर स्टेटस मोर अछि तो आउ कार नाही the more you become try to be exclusive it will give us a little bit less and say that will be a rat race but if you try to be inclusive मु जो मोमेंट रे अछि जहा संगे अछि that is what I am तो मु समस्त भितर मिसी गली then automatically you will become happy and also you will spread happiness more ये तो निश्चित भाव में गोटे बौद्धिक स्तर हमर विचार मो धारणा अनुसार एटा होचे मानसिक अवस्था फिजिकली जहाँ मिलूना कहीं ग्रॉस जहाँ मिलूना कहीं किंतु जदि आपण मनटा जो परि भाव में सेट करिथिबे सेते जाईकी से सुख आउ टिके ऊपर गले से आनंद यही मिलिबो गोटिए घरे थाई मो स्त्री गोटे जिनस क्या दबारे से खुशी पाऊँ मु कहूँ ना ना तुम दियोनी ये रख ये 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 गोटे धरत मु मो समयटा मु गली गछ उपरे लगे
आम घर को जो बेकार कहीं बस बजार किणी आनले जाइए जहाँ हम ताने ये गोटे मोर कहवा कथा हूँ माने घर एग्जांपल न देकी ये गोटे है अवस्था किए केमिति भाव ग्रहण करुच्चे ग्रहण करा बेले मैडम जहाँ कहले आम आइदर फ्यूचर को देखुचु ना पास्ट को देखु प्रेजेंट रहा आम तो बेल नहीं मनटा तो रोनी कुआड़े कुआड़े जाऊँगी तेणु से हम केमी तेणु मनटा सब बहुत किसी जिन निर्भर करुच्ची आम जहाँ करवा एटा हूँ गोटे पर्सनाल एप्रोच आमे किछि यार्डस्टिक या व्यवस्था करि परिबा नै बोली मु भाबुची के मेडिटेशन करवा बही पढ़िबा जहाँ जहाँ इच्छा अच्छी से करिवो जेबे आपण सार जेमिति आमे सार आपण मने थिबो आमे जो गले ये संभव रे करिया पई जो यूनिवर्सिटी प्रथम आसिकी पहुंची जेते नहला एकदम दुख रे मनुष्य भांगी पड़ला माने सेटा अध घंटे रही तापर तो विचार पुणी परिवर्तन करदेली अरे भगवान बोधे चाहूंट एटा गोटे किसी भल तापर मुझे जहाँ सब ठीक है किंतु अध घंटा आगे मत गोटे शक से लगी एवं परवर्ती स्तर में आम देखिले जे नई भल कारण आम जहाँ सहित एसोसिएटेड होते माइंड सेट अलग आम माइंड सेट अलग तेणु सर ये गोटे मानसिक अवस्था मोस्टली तेणु सर आपण मान सहित मिसिकी तो सब भी तो आम मन पकाऊ पढ़ुंट कर ये चली था आम जो संपर्कटा जाती आप बढ़िया कहले आप कहले जो मनटा गोटे जिन कहले कि माइंड सेट आप माइंड सेट तैयारी करदेवे कि जहाँ भी होची ठीक होची से समय आप जो अधघंटे जो कहले कि किसी गोटे ना गोटे मत व्यतिव्यस्त लगे स्ट्रेस आसीगला माइंड रे किंतु आप केते शीघ्र से स्ट्रेस रू पळे आसीबे सेटा आप माइंड सेट निर्भर करे अभ्यास पर निर्भर करे आम ध्यान करू योग करू जहाँ करू आम गोटे बिल्ड करिया पई कि जेकोसी समय मोर दुर्दशा आसीबो मु केमिति केते शीघ्र सेटु बाहरी करी पुणी आनंद रास्ता पड़े आम जो छुआ पड़ा जो ट्रेन चले गोटे ट्रेन रे रेल रे खसी पड़े छुआ कांदिबो आसी पुणी रखीदेव रेल रे चलला पुणी तो समटाइम्स वी गेट डिरेल्ड इन आवर लाइफ किंतु आमर जो अभ्यास थिबो किबा सुख सांग साथी भल थिबो साइड रे थिबा जदि हमर मनटा परिवर्तन कर देबे विल बी अगेन ऑन द रेल एंड देन ट्रेन विल स्टार्ट मूविंग सो दैट इज वेरी इंपोर्टेंट आउट सर कथा हो जे से परिस्थिति आपण केमिति चेंज कर दे परिबे गोटे हे जे तबे जस्ट 2 दिन तळे मु बारिपदारु आसुतली आ सीट मिललानी हम सब छिडा आइछु समस्त छिडा आइछु छिडा कि जे पसी जाइचंती से कहउतनी तमे आ आसनी जे भीतर को अन्य माने पसिबा को चाहुचंती तो आमे जो छिडा हेलु सेइतरे अच्छा सेट माइंड सेट कर देउ जे निश्चय 2 घंटा हमको छिडा हवा पड़िबो तो वी स्टार्टेड एंजॉयिंग द टॉक ऑफ द पैसेंजर्स से गोटे लोक से चाहे भी के से सब कथा को बदलता झील को कहीं कहला आम रिजर्वेशन करते सी बुढ़ा कहूँ तू तो भारी पारिबा लोक सी पूरा हसुची सी भी छिड़ा है कि झील छिड़ा हो पार आम भी छिड़ा है तेणु सर जो सिचुएसन आसला जन के जन मारिदेवा आम डरिकी कौन हो जाऊँ आउ जड़े से फेस करुच्चे से परिस्थिति जमी आम सब अच्छी पुराण मानक से परिस्थिति चेंज कर सुखटा को आज्ञा राइट राइट वेरी वेरी वेल सेड भितरे गांधी आश्रम रे गोटे भलो प्रैक्टिस अछि मु थरे तांकर हेटा अटेंड करथि हेटा शेयर करबी जे जते बेले इवनिंग रे खाइबा पीबा हबो 5:30 टा 6टा भीतर खाइबे संध्या सूर्यास्त पूर्व तो सब खाना बढ़ा ही सारला परे समस्त की पचरा जीवो आज का खाना कैसा है एवं समस्ते कहबे आज का खाना अच्छा है अच्छा है अच्छा है माने खाना न खाई करी से माने कहबे आज का खाना अच्छा है इट इज जस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डिंग राइट माइंडसेट राइट तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम तो कहबे आज का दिन कैसा है अच्छा है अच्छा है ये काम कैसा है अच्छा है तो से गोटे माइंडसेट रे पळे आसले सब खुशी लागिबो हमर इकिरे से अछि ना सकाळ उठी के तमे 5टा शब्द उच्चारण करियो नहीं कांसेप्ट कहले रेकिर बढ़िया कांसेप्ट देछि सेठी कहले कि जस्ट फॉर टुडे आई विल बी हैप्पी जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री जस्ट फॉर टुडे आई विल डू एवरीथिंग ऑनेस्टली एंड सिंसियरली तो हमें जदि समयटा को जदि गोटे दिन रे कि गोटे घंटा रे कि गोटे मुहूर्त को नहीं आसीबा ताले खुशी ऑटोमेटिकली आसीबो कि भाबे अरे जीवन सारा म कोन एते डिसिप्लिन के रहिबी जीवन सारा जो एक्सपांड कर द टाइम माने एटीट्यूड एमिति हम ससुर के एटीट्यूड थिला
ଯେମିତି ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକୁପ୍ରେସର ଶିଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ଆକୁପ୍ରେସର କରିବ। ଯଦି ଆମେ ହଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ କେମିତି ଧରିବୁ ଯେ ମୁଁ ସେଠୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ନନାକୁ ପଚାରିଲି। ନନା କହିଲେ ମତେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର କହିଲେ ଆରେ ବଢିଆ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ନନା କେମିତି ନା ଆରେ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ତୋ ଆଗରେ ଯିଏ ବସିବ ସେ ହଉଛି ନାରାୟଣ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଝିଅ ବସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପୁଅ ବସିଲେ ନାରାୟଣ ହେଲା। ମତେ Right. ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଉ ହଟିବି। ମୁଁ ଆକୁପ୍ରେସର କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ସବୁ କାମ ଏତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। That's true. Yeah. ନନା ନନା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ। Right. ନନା ଆମର ବହୁତ ହାଇ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ଥିଲେ ପଜିଟିଭ ପୁରା ପୁରା ହାଇ ପଜିଟିଭ ମାନେ ପୁରା ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ସଜେସନ ଦି ଚାରିଟା ପାଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଟିଚର ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ କହିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଥିଲେ ଏଗୁला सब में मिलिए सब में रसिए सबसे लीजिए काम हाजी हाजी बोलते रहिए बैठे अपना ठाम Very good. ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ନିଅ ସବୁବେଳେ ରହ ବଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ କର ଭେରି ନାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପल हाजी हाजी बोलते रहिए बैठे अपना ठाम ତ Very good. ନିଜ ଧର୍ମ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହିକିରି ମାନେ ସମସ୍ତେ ତମେ କୌଣସି କେହି ଆଉ ରହିବେନି ତମ ବିରୋଧୀ ନା। ରାଇଟ ରାଇଟ ତ ହାଜି ସମସ୍ତେ ହାଜି कहना सदा सुखी रहना पंजाब रे कहती ହାంଜି ହାంଜି कहना सदा सुखी रहना। एग्जैक्टली हाँ जी राइट तो दुख आसीबो निश्चय लाइफ रे बिकॉज लाइफ रे सुख और दुख इट्स लाइक वेव गुटे वेव रे जो जेंति थाए गुटे ऊपर और तळ तो यू कैन नॉट सेपरेट देम ताल तो वेव ही रहबनी ना तो से आई थिंक देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड जो अमिताभ बच्चन आई थिंक ता बापा को ये को पछरले कि पिताजी जीवन में इतना संघर्ष क्यों होता है तो उसे कहला बेटे संघर्ष ही जीवन है जीवन ही संघर्ष है लाइक देयर इज नॉट लाइक ना संघर्ष जीवन में संघर्ष है द होल लाइफ इज a struggle because you have to appreciate ଯେତେବେଳେ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ ଭଲ ଦେହର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାଇଁ କି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ଅଛି ତାହେଲେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏନ୍ଜୟ ଲାଇଫ ସେଥିପାଇଁ ହଡଲ୍ସ ଆସିବ ଯଦି ସ୍ପିଡ ବମ୍ପର ନଥିବ ତାହେଲେ ମଜା ଆସିବ ଡ୍ରାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ତ ଗାଡି ସ୍ଲୋ ହେଲେ ତାପରେ ଗାଡି ଆଗକୁ ନବ ଜୋରରେ ଚଲେଇବାକୁ ମଜା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ହେଇକି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ସୁଖ ଇଜ କମିଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିଲା ଭାବିଦିଅ ଦୁଃଖ ବି ଆସିପାରେ ରାତି ପରେ ଦିନ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଇଏ ତ ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି happiness and suffering are both organic ରାଇଟ means they are cycling in their nature. ସେ କହନ୍ତି ମିମୋରିଜ ଆର୍ ଇନ୍ ବୋନ୍ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ ସେ ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବୟସ୍କ ହେଲା ବୟସ ହେଲା ପରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭା ହେଲାନି ତ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଦେବି ଯୋଉଟା ଭଲ କି ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି ଲାଭ ହବ ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ବାବୁ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ମୁଁ ଏମିତିରେ ଖୁସି ଅଛି କାରଣ ମତେ ନ ଶୁଭା ଏଇ ସବୁ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ଲାଇଫରେ वी डोंट हैव टू रियली लिसन टू एवरीथिंग ତାମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ କି ଏଇ ଲାଇଫରେ ମୋର ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି आई वांट टू गेट अवे ऑफ दिस वन कि मोर एटाକୁ ସହି ଦିଏ सो दैट मते आ नेक्स्ट लाइफ रे आनंद मिलिबो तो पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स इन लाइफ लाइक आज खुशी दुख पळेला मे बी टुमारो आई विल बिकम मोर हैप्पी तो यू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बिकम हैप्पी couple of years till couple years back I'm actually office day so that was very small segment around 50 80 crore के आसपास तारा सेल वॉल्यूम थिला so 4-5 years तक no promotion very marginal increment तो जो मो अंडर जो काम करथिले सब स्टाफ मैन सब कहंती सर आपण केमिति मु केते काम रे केबे माने अवहेला करे ना मु जो काम मु प्रॉपर्ली करे तो ମୋ ଯୋଉ ସବୁ ସବର୍ଡିନେଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ତ କହନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ 3-4 ବର୍ଷ ଲାଗୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳୁନି କି ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ସାଇଟ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କ୍ରିପିଂ କରନ୍ତି ଏ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ପ୍ରମୋସନ ନାହିଁ କାହିଁ ଆମେ କାମ କରିବା ଆପଣ ତାଙ୍କ ବୁଝାଏ ଆଉ ମୁଁ କାମ ଯୋଉ ଭଳିଆ କରିବା କଥା ମୁଁ କରେ ତ ତାର ଆଉଟପୁଟ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ହେଲା ସେ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ରେ ମତେ 3ଟା व्यू ଆମର ସବୁ ବିଜନେସ ୟୁନିଟ ଆକ୍ଚୁअली ଆମର ଟୋଟାଲ कंपनी रे 4ଟା ବିଜନେସ ୟୁନିଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ 3ଟା ବିଜନେସ ୟୁନିଟ ରେ ମତେ ହେଡ फाइनेंस कंट्रोलर ମତେ ରୋल ଦିଆଗଲା
सो ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସାର୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ସଡନଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ ରହେ ସବୁବେଳେ। ଠିକ ଅଛି ମତେ ଯୋଉ କାମ ଦିଆହେଇଛି କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ସେ କାମଟାକୁ ମତେ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରେ କାମ କରିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ କାମଟା ଏନ୍ଜୟ କରେ। ମୁଁ ଯାଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚीजें ମୁଁ डिफरेंट फील्ड को जाए। हालांकि मैं फाइनेंस पर्सन आई डोंट रिक्वायर टू गो फील्ड क्योंकि मैं फील्ड रे जाए टेक्निकल सब नो हाउ सब लर्न करे। तो मते बे नाउ आई एम द ओनली पर्सन इन फाइनेंस हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंस एज वेल एज टेक्निकल एस्पेक्ट। तो बहुत हेल्प कला मते सेटा को आगे ग्रो करिया पाइंका। तो दैट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि जहां करछ ताको एंजॉय करके करबा तो डेफिनेटली लेट ही पारे तमरो ये आउटपुट मिलिया पाइंका किंतु डेफिनेटली मिलियो। सो ट्रू बापू बहुत बढिया कहले ମାନେ ସେଟା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଇନଫିନାଇଟ ଗେମ୍ ମାନେ ଯାହା ତତେ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି ଯୋଉଟାକୁ ତତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛୁ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ପ୍ଲେ ଲଙ୍ଗର ଟାଇମ then you continued in the same company ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ୟୁଜ କରିକିରି then you see the reward is not a time factor ତ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିବ you don't have to worry about that ସେଟା ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଣ କହିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ କି କର୍ମଣ୍ୟେବ ଅଧିକାରସ୍ଥ ମହାଫଲେଷୁ କଦାଚନ ତମେ କାମ କରିଯାଅ କାମରେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କାମ କରିବ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆସିବ ନ ଆସିଲେ ବି ଭାବିଦିଅ କି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲା ପରେ ଆସିବ always be optimistic and then keep on doing based on the resource that you have then automatically we'll be on the path of happiness that's very good yeah ସବିତା ଅଛନ୍ତି କିଛି କହିବେ କି? na khodi kuhନ୍ତୁ you are the teacher You is the teacher. କହିବ ସବିତା କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବିତା ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନୋଜ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କର୍ମଣ୍ୟେବ ଅଧିକାରସ୍ଥ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମର ତ କୁହାଯାଇଛି ସଦାବେଳେ ନା ଯେ ତମେ କାମ କରିଯା କିନ୍ତୁ ଫଳକୁ ଆଶା ରଖନି ବହୁ ଆଗରୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ ରେ ବାପୁ ହେଲେ ଯେମିତି କଥା ଉଠଉଥିଲା ମୁଁ ତ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଫେର ଫଳ ପାଇଁ ଆଶା ବି ଆସୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ଖାଲି ତାରି କେସ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତଙ୍କ କେସରେ ହଉଛି ସେଇଆ ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ତାର ଫଳ ମିଳୁନଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ସେତିକି ବେଳେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସେ सो सेतिकी बेला हाउ टू कोप विथ फ्रस्ट्रेशन जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस रो कथा हम आलोचना करथिले बिल्कुल ताकू केमिति हमें हैंडल करबा सेही कथा रे फेर काम करबा रिजल्ट हमकु मिलला नहीं हो कोड ठीक अछि तारे दिरे जतिकी मिलिछि ता दिरे खुशी होबा ए जो हैबिट टा हम कहबा कथा कहिबाटा जतिकी सहज ताकू प्रैक्टिस करबा ए सब कथा करबा समस्त क्षेत्र रे बहुत डिफिकल्ट हो जाय तेनु सदा बेले सेति पे अन्य गोटे जगह रे कहै जाय माने माने प्रैक्टिकली कह जाए जे सेट अचीवेबल टारगेट्स बा अचीवेबल गोल्स मु एई कामटा एई ऑब्जेक्टिव टा एई गोल टा सेट करबी मु अचीव निहाती करि परिबी आ विथ माने रीजन्स से सब जिंस सेट करिया पे सदा बेले कह जाय छै हम ता दिरे ताकू भी प्रैक्टिस करबा गोटे माने जेमिति तमे आमे मिलियनर्स बिलियनर्स तमे जिते अछंती बड़ बड़ तांकर जदी स्टेटमेंट हमें थरोली तांको जदी देखिबा पढिबा ऑब्जर्व करबा सबुठ अधिक पैसा जो मान रोजगार करछंती से माने सदा बेले कहछंती जे मनी इज नॉट एवरीथिंग कोन हेई जाई तांकर तापर गोटे पॉइंट रे आसीग्री हमें एबे कहउथिले जो गिव बांटी दे जाइछंती सब कथा गुडा से देखिले एथिरे पैसा रोजगार करिबार किछि तांको खुशी मिलिलानी बिल गेट्स उदाहरण अनेक लोक यही अच्छा गोटे पॉइंट रे से देखिले हैप्पीनेस टा कोठी खोजी 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 जाई अच्छी तो आमे तेणु हैप्पीनेस को माने प्रत्येक जिनस जो हैप्पीनेस को खोजिबा तार वंडर्स भाई वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग तारी दिहरु खोजिबा डेली लाइफ रु हैप्पीनेस खोजिबा एटा होची सबटु इंपोर्टेंट जमती मु खाइबा कथा कहउथिली मु जतबे क्लास 5 6 रे पढुथिली मु अटेंड करूची सेतबे छोट छोट बेला बापू तोर मने थिबो हमें आरएसएस रो कैंप केतरा मु अटेंड करूची क्लास 6 7 8 9 रे पढला करेक्ट मु राति रे हमें जतबे भोजन करिवो तले भोजन हबो कि लंच जतबे भोजन हबो से माने समस्त मोटे स्लोगन संग संग दिया हबो आज का खाना समस्त के बहुत अच्छा मुझे बुझी भी पार नी कौन बहुत भात डालमा बढ़ाई आउ किछि नहीं किंतु ता पूर्व कह जाउछि आज का खाना बहुत अच्छा
ମୁଁ ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ ମତେ ମୋର କଣ ଭାତ ଡାଲମା ତ ଦିଆ ହେଲା କଣ आज का खाना बहुत अच्छा କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏମିତି ଗୋଟେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜିଟ କରୁଛି ଯେ ସେ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବାରେ ବି ଗୋଟେ ମହା ଆନନ୍ଦ ତାପରେ ମିଳୁଥିଲା ତା ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଜି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି आज का खाना बहुत अच्छा କହିକି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ डिनर ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନେକ୍ସଟ ଡେ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ତା ପରଦିନ ରଡି କରିକି ବି ମୁଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ଯେ ବହୁତ अच्छा ବୋଲି ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ खुशी को खोजिबा हैप्पीनेस को खोजिबा ଏବଂ ଖାଲି खोजिबा ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିକି ରହିଯିବା ଆଉ ତାକୁ ହ୍ୟାବିଟ ରେ ନ ପକେଇବା ଆରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସଦାବେଳେ ହୁଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ It's very good. Actually, बहुत बढ़िया achievement मिला हमारा. हमें थी small lot of small pearls of wisdom we collected and then we made a garland. तो हमारे next topic टा कौन रखिबा? Suppose next week रे हमें करिबा तो हमारे कौन topic any suggestions so that we can make a flyer. ଏଇଟା ହେଲା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ହବ ତାପରେ कौन ये कहले? कौन टिके कहबो ये हमर हमर सविता दीदी कौन टिके कहबी बड़ी कौन तू? ना को ମୁଁ ହାପିନେସ୍ କଥା ପଢିଛି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହୁଥିଲି Right. ମାନେ ସବୁଦିନ କାମ କଲା ବେଳେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ କହୁଛି ଯେ କାମ କଲା ବେଳେ ଲାଗେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏତେ ଟେନସନ କଣ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ 8 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିଯାଏ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ଥିଲେ ତମକୁ ହାପିନେସ୍ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅନହାପିନେସ୍ ଦିଟା ଯାକ ଆସିବ ତ କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ଥିଲେ ତମକୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ମିଳିବ ପେସେନ୍ସ ଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ମୋ ହିସାବରେ କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କିଛି କରିବାନି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଟା ହବନି ତାହେଲେ ବେଶୀ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ଥିଲେ ତମକୁ ଅଟୋମେଟିକ ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ପୁଣି ଖୁସିଟା ପଳେଇ ଆସିବ ପୁଣି ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ ପୁଣି କରିପାରିବ ଏଇଟା ମୋର ଆଜି କହିବା କଥା ଏତିକି ରଖୁଛି ହଁ very nice ଗୋଟେ ସୁଭାଷିତ ନାମ ପଢୁଥିଲେ ଭାବି ହଉ ତାମ୍ର ସ୍ତାମ୍ର ଏବାସ୍ତ ମିତିଚ ଦଉଚ ବିପଦ ଦଉଚ ମହତାମନ ଏକ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ମୁଁ କହିବା ମାନେ ମଜାକରେ କହିଲି ହାପି ମାନେ ସୁଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଆଉ ବିପଦରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମ ରୂପ ଥାଏ ମାନେ ଦେ ଅଲୱେଜ ମେଣ୍ଟେନ ଦ୍ୟାଟ ଷ୍ଟାଟସ କୋ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ଥିତି ଥାଏ ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ବହୁତ ଦରକାର ଆମର ପେସେନ୍ସ ଟା ବହୁତ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ପେସେନ୍ସ ଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ସେମ ରୂପଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଟିକେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକଲି 5 ମିନିଟ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର and then we'll see you again next week नमस्कार नमस्कार ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର